할렐루야. 할렐루야. 시간이 갈수록 여러분들 그 표정이 환해지고 밝아지고 있어서 감사합니다. Je remercie le Seigneur car plus le temps passe, plus je vois que plus votre visage est joyeux, plus vous êtes dans la joie spirituelle. Dia misaotra Tompo satria arakaraka ny andehanan'ny fotoana no mehitako mamirapiratra aminareo tavanareo foana. 아멘. 여러분 그 은혜와 기쁨이란 말은 같은 어원이에요. 은혜와 기쁨은 같은 어원이라고. La grâce et la joie sont deux termes qui se rejoignent. Ny fahasoavana sy ny fifaliana dia teny anankiroa izay tsy misaraka. 그래서 은혜를 많이 받으면 기쁨이 가득합니다. Donc quand vous recevez pleinement la grâce de Dieu, vous avez la joie qui abonde en vous. Raha vao rainareo ilay fahasoavana dia tonga dia voarainareo koa ilay fifaliana misafinonoka. 은혜는 이제 말씀을 우리가 통해서 말씀을 읽거나 설교를 할 때 그리스도를 항상 만나는 것입니다. La grâce, c'est la rencontre que nous faisons avec le Christ chaque fois que l'on lit la Bible, chaque fois que l'on entend un message. Ny fahasoavana izany dia zay irain'ny Baiboly foana zay tokony andraisantsika ny hafatra 그리스도를 만나면 그리스도 안에 있는 기쁨, 아들의 기쁨이 우리의 기쁨이 돼서 항상 기뻐할 수 있습니다. Et quand nous rencontrons le Christ, sa joie, la joie qui est en lui va abonder en nous et nous allons donc être joyeux en permanence. Rehefa miona tafahoana an Jesosy Kristy tsika dia tafahoana aminay fifaleniko ny fiadanana ary dia tokony hifaly tsy 그래서 우리는 다른 걸로 기뻐하는 게 아니고 주 안에 있음으로 항상 기뻐한다는 것이. 주 안에 있으면 항상 기뻐. Nous nous réjouissons parce que nous sommes en Christ et non pour autre chose. Mifaly isika satria ao am Jesosy Kristy fa tsy no miantso zavatra hafa. 그래서 우리가 신구약 성경은 이제 그리스도를 증거하는 이제 말씀입니다. Donc on a dit que l'Ancien et le Nouveau Testament sont tous des témoignages à propos du Fils de Dieu. Ny voalaza zany fa na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao dia samy manambara daholo fa ilay Jesosy dia izy ilay zanak'Andriamanitra. 구약 성경은 하나님의 아들에 대한 증거이고 또 이제 선지자들 통한 그 아들에 대한 증거입니다. L'Ancien Testament, c'est le témoignage sur le Fils de Dieu qui est transmis à travers les prophètes. Ny testamenta taloha zany dia milaza ny amin'ny ilay hoe fiavian'ilay Jesosy Kristy zay tamin'ny alalan'ny vavan'ny mpaminany. 우리 전 시간은 아브라함에 대해서 우리가 말씀을 나눴습니다. On vient de parler d'Abraham. Rehefa niresaka mikasika ny Abrahama isika. 하나님이 아브라함의 씨로 말미암아 모든 족속의 복을 받는다고 약속하셨고 그게 이루어졌습니다. Dieu a promis que tous les peuples de la terre seraient bénis grâce à Abraham et cette promesse s'est réalisée. Dia Andriamanitra efa nanome toko fa avy amin'ny taranak'i Abrahama no hitahina ny firenena rehetra dia no tanterahan'Andriamanitra izany. 창세기 15장 여러분 보시게 되면 Si on regarde le chapitre 15 de la Genèse, raha ohatra ka jerentsika ny toko fahadimy ambin'ny folo ao Genesis. 하나님이 두 가지 여기 약속을 하시는데 하나는 자손의 약속이고 또 하나는 땅의 약속입니다. Dieu fait deux promesses, l'une à propos des descendants d'Abraham et l'autre pour la terre. Dia nanome fanomezatoky Andriamanitra dia ny anankiray mikasika ny amin'ny taranak'i Abrahama dia ny anankiray kosa mikasika ny amin'ny 아브라함에게 주신 복의 내용이 자손과 땅으로 여기 나와 있습니다. Donc le contenu de la bénédiction que Dieu donne à Abraham se décline en deux, celle sur ses descendants, celle sur la terre. Dia lay fanomezatoky izay nomen'ny Abrahama zany dia
misy dingana anankiroa resany ao dia mikasika ny taranaka 여기 자손은- sy ny fitahinao an-tany. 여기 자손 아브라함의 씨로 오신 예수 그리스도를 말하고 Ici, les descendants fait référence à Jésus qui viendra en tant que descendant d'Abraham. Ny taranaka Abrahama zany dia hoentina manambara an'ilay fahatongavan'i Jesosy Kristy. 그리고 땅은 하나님 나라를 말하는데 곧 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 그 하나님 나라에 들어가는 것을 말하죠. Et la terre, c'est le royaume de Dieu dans lequel nous entrons, le royaume de Dieu que nous héritons grâce à notre foi en Jésus-Christ. Ny mikasika ny tany iray kosa dia miresaka mikasika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay resikany ety ambony tany dia ilay ao amin'ilay fanjakan'i Kristy. 먼저 자손의 약속 창세기 15장 5절 말씀을 읽겠습니다. On regardera Genèse chapitre 15, verset 5, la bénédiction sur les descendants. Dia hojerentsika ny Genesis 1:20 andininy fahadimy dia ny mikasika ny amin'ny taranana. 하나님이 아브라함을 이끌고 밤중에 나가서 하늘을 우러러 무별 셀 수 있나 보라 이렇게 말씀하셨습니다. Dieu donc conduit Abraham en pleine nuit dehors et lui demande s'il peut compter toutes ces étoiles qu'il voit dans le ciel. No entin'Andriamanitra nivoaka tany tokotany tamin'ny andro alina i Abrahama dia nasainy nijery ny kintana dia nanontaniany raha voisany zany. 그리고 내 자손이 이와 같으리라고 말씀하셨습니다. Et il lui dit que tes descendants seront comme ces étoiles. Dia nambarany fa ny taranakao dia ho maro tahaka ny kintana. 아브라함이 그것을 믿었더니 여호와께서 그를 의롭게 여기셨습니다. Et comme Abraham a cru à cette promesse de Dieu, Dieu l'a considéré, Dieu l'a désigné comme étant juste devant lui. Satria Abrahama tsy nisalasala fa dia nino an'izany fanambarana zany dia nisain'Andriamanitra ho fahamarinana izany. 이런 캄캄한 밤에 하늘에 별들이 있는데 그걸 과연 우리가 셀 수 있을까요? Est-ce que nous serions capables de compter toutes les étoiles que nous voyons dans le ciel la nuit tombée? Isika ireo ve misy amintsika ireo zany afaka anisan'isan'ny kintana rehetra izay eny amin'ny lanitra amin'ny androany? 셀 수 없습니다. On ne peut pas. 셀 수 없이 많은 자녀입니다. Parce que ces étoiles sont en nombre, qu'ils sont trop nombreux pour nous pour être comptés. Satria tsy tahisan mihitsy ireo kintan'ireo tsy azo isaina raha ohatra ka isaina. 그런 뒤에 보니까 한 사람을 가리킵니다. 네 자손이 이와 같으리라. 네 자손이 한 사람을 가리킵니다. Et puis Dieu dit que Dieu désigne une seule personne, ton descendant sera la source de cette bénédiction. Andriamanitra dia niteny taminazy hoe ny taranakao dia ho maro tahaka an'ireo. 셀 수 없이 많은 자손을 얘기했다가 또 한 사람 자손을 또 얘기합니다. Il avait parlé de ces descendants qui étaient au monde, qui étaient incomptables, et là il parle d'un seul de ses descendants. Dia ny fanambarana mikasika ny amin'ny taranany eto dia tsy hoe le tena isa marobe fa anankiray ihany resany eto. 이렇게 한 사람은 누구이며 셀 수 없이 많은 자녀는 누구겠습니까? Et qui est ce descendant dont Dieu parle et ces descendants qui sont aussi nombreux que les étoiles. Dia ny taranany koa moa dia marobe tahaka an'ireo kintona ireo. 네. Il a posé une question. Oui, c'était ça la question. C'est toi qui. J'ai pas compris. 한 사람이 누구고 그 한 사람이 누구고 셀 수 없는 자녀가 누구냐고. Qui est cette seule personne dont Dieu parle? Sont le descendant d'Abraham et les descendants qu'il a dit qui seraient aussi nombreux que les étoiles. Amin'ny teny frantsay fa ny teny malagasy moa tsy dia tena voavaka loatra.
fa raha miteny frantsay le izy lay taranaka Abrahama eo dia singulier le fa tsy hoe taranaka marobe iza io taranany io anankiray Jésus 한 사람 또 많은 셀 수 없이 많은 자녀. Et ces fils qui seront très nombreux, ça parle, ce sont ny zanany a zay marobe reo a dia iza no tiany lazainy amreo les croyants. Shinjat. 아, 아멘. 아멘. 그럼 성경 어디에 나옵니까 그게? Et où est-ce que vous pourrez conforter votre réponse dans la Bible? Aiza no ahafahanareo manamarina an'izany ao amin'ny baiboly? 항상 성경으로 확인하셔야 됩니다. Parce qu'il faut toujours vérifier en vous appuyant sur la Bible. Satria mila amarinina ao amin'ny baiboly zany. 여러분 갈라디아서 3장 16절 보겠습니다. On regardera Galates chapitre 3 verset 16. Dia hitantsika an'izany ao amin'ny Galatiana toko 한번 함께 읽겠습니다. 3 chapitre 3 andiny fahaenina ambin'ny folo. Ao Galatiana toko fahatelo dia ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Isa, roa, telo. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazany ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny taranaka iray ary ho an'ny taranakao. De Kristi zany. 아멘. 능히 셀 수 없이 큰 물결처럼 많은 자손은 또 신자라고 여러분 대답하셨습니다. Et vous avez répondu que ces descendants qui seraient aussi nombreux que les étoiles seraient les croyants, les fils de Dieu. Dia efa nanome vaniteny anareo izy moa le taranaka mareo a dia zay mino rehetra. 여기는 갈라디아 3장 7절에 나옵니다. On le voit dans Galates chapitre 3 verset 7. Dia hita zany ao amin'ny Galatiana toko fahatelo andininy fahafito. 같이 한번 읽어봅시다. On relit ça tous ensemble. Dia ovakitsika miaraka izany Galatiana toko fahatelo andininy fahafito mivaky toy izao. Koa fantaro fa izay amin'ny finoana no zanaky Abrahama. 모든 민족 중 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 아브라함의 자손이 된다는 것입니다. Ça veut dire que quiconque dans tous les peuples de la terre, s'il croit en Jésus-Christ, devient les fils d'Abraham. Dia manambara zany fa na iza zany mino ani Jesosy Kristia dia izy ilay atao hoe tananaky Abraham. 네, 방금 봤던 갈라디아 3장 28절과 29절은 어떤 사람이든 그리스도를 믿으면 아브라함의 자손이라고 말씀합니다. C'est écrit dans Galates chapitre 3 du verset 28 à 29 où il dit que quiconque parmi tous les peuples de la terre quiconque croit en Jésus deviendra les descendants d'Abraham. Ny Galatiana toko fahatelo andininy fahavalo amby roapolo sy ny andininy fahasivy amby roapolo zany dia maneho fa ireo lay taranaka no voalaza. 그래서 요한계시록 7장 9절에 가보면 이제 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 셀 수 없는 큰 물이라고 되어 있습니다.
Dans Apocalypse chapitre 7 verset 9, il est écrit de toutes les nations, de tous les peuples, de tous les pays du monde viennent un peuple dont les membres ont un nombre incalculable. Apocalipse tukfa fito andinina fasiny dia milaza ny mikasika ny amin'ny olona zay amin'ny firenena rehetra zay tsy tambo isaina. 지난달에 제가 그 중동 요르단과 이집트 다녀왔는데 Je suis allé au Moyen-Orient le mois dernier en Égypte et en Jordanie. Tany Moyen-Orient teo dia nandalo any Jordanie. 그 놀라운 사실은 많은 그 무슬림 형들이 그리스도인으로 지금 돌아오고 있다는 얘기 들었습니다. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai entendu le fait que là-bas, il y avait énormément de musulmans qui devenaient enfants de Dieu. Dia varinawa nahita andreo Islamo zay mieritreritra hoe zanak'Andriamanitra. 여러분 세계 어느 나라, 어느 족속, 어느 방언을 쓰는 데 가도 전부 아브라함의 자손들이 있습니다. Vous remarquerez que peu importe le pays, l'endroit où vous irez dans le monde, vous y trouverez toujours des descendants d'Abraham. Dia naiza firenena zay alehantsika dia tsy maintsy mahita foana isika lay taranaky Abraham. 우리 이제 마다가스 목사님들이 이제 이 얼기뿐만 아니고 이제 지역을 넘고 민족을 넘어서 모든 민족에게 복음 전하는 그런 우리 마다가스카르 교회가 되길 바랍니다. Et j'espère que tous les pasteurs réunis ici vont par la suite se disperser tout autour de Madagascar, dépassant les régions, les peuples pour transmettre l'évangile qui a été transmise. Dia itsika rehetrarehetra zay tonga eto avy any amin'ny province avy any amin'ny faritany dia samy mizava dia mahita koa tsika na reo-pino any amin'ny tiany izy alehantsika. 마태복음은 아브라함의 자손 예수 그리스도로 시작합니다. L'évangile selon Matthieu commence en disant Jésus-Christ, le descendant d'Abraham. Ny filazantsarany Matteo ery am-panombohana dia izay no ilazany azy hoe ny filazantsara dia natombony amin'ny taranaky Abrahama. 그리고 모든 족속으로 제자 삼으라는 말씀으로 끝납니다. Et cet évangile selon Matthieu se termine avec la parole de Jésus qui dit faites de tous les peuples les disciples de Jésus. Ary amin'ny famaranana ty filazantsara ny boky Matthieu dia no faranany koa zany amin'ny hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ataovy mpianatra Kristy. 그리고 하나님이 자손의 약속에 이어서 땅을 약속하십니다. Et après donc cette promesse concernant ses descendants, il fait une promesse aussi pour la terre. Rehefa taorinan'io fanomeza tokony mikasika ny amin'ny taranaky Abrahama io dia nanome fanomeza tokoa izy mikasika ny amin'ny tany. 창세기 15장 7절 말씀입니다. C'est Genèse chapitre 15 verset 7. Dia ny Genesis toko fa 5:10 andininy fahafito. 네, 한번 같이 읽어보겠습니다. On le lira tous ensemble. Dia ovakitsika miaraka. Genesis toko fa 5:10 dia ny andininy fahafito. Genesis toko fa 5:10 andininy fahafito. Ao isa roa telo. Ary izy tany, zaho no Jehova zay mitondra anao nivoaka avy tany oan'ny Kaldeana mba omeko anao ity tany ity olovanao. 여러분 지금 아브라함이 가나안 땅에 나그네로 와 있어요. 땅이 한 평도 없습니다. Là donc Abraham est dans un pays inconnu.
il est parti en suivant les ordres de Dieu, il n'avait rien. I Abrahama eto zany a dia nandeha nakany amin'ny firenekafa mihitsiny a zay nanorana azy dia tsy manana nenenina mihitsy izy tamin'io. 그런데 가나안 땅 전부를 소유로 주겠다고 약속을 하시는 거예요. Et Dieu lui dit qu'il allait lui donner tout le pays de Canaan en possession. Dia nolazainy tamin'izany fa omen'Andriamanitra ny Abrahama ny tany Kanana rehetra ho anazy. 그래서 아브라함이 물었습니다. 그거 어떻게 내가 알 수 있습니까? 이렇게 물었어. Et Abraham lui a demandé donc comment est-ce que je puisse savoir que cette promesse va se réaliser. Dia mandeha ny saina hoe ahoana moa ny fomba atanterahany izany, izy tsy manana nenenina. 제가 지금 마다가스카르에 잠깐 나그네로 와 있습니다. Je suis donc actuellement à Madagascar en tant qu'étranger. Dia tonga eto Madagasikara zao amin'ny mahavahiny na avy amin'ny hafa firenena. 마다가스카르는 제 땅에 한 평도 없습니다. Moi, je n'ai pas de terre en ma possession à Madagascar. Zaho tsy manana anzaratany eto Madagasikara. 근데 하나님이 제게 말씀하셨다고 합시다. 이 마다가스카르 땅을 전부 너에게 주겠다. 이렇게 말씀했다고. 그럼 한번 생각해 보세요. Mais admettons que, imaginons que Dieu m'ait dit, moi je vais te donner tout le pays de Madagascar en possession. Fa eritrereto hoe Andriamanitra zany a miteny amiko hoe omeko anao ny tany Madagasikara rehetra. 여러분 어떻게 하겠어요, 여러분? 물어봐야 될 거 아니겠어요? 어떻게 이걸 내가 알 수 있나? 언제 주느냐고 물어볼 거 아니겠어요? Vous auriez fait quoi à ma place? Vous auriez sûrement demandé à Dieu comment cela peut-il être possible? Qu'est-ce que je dois faire? Dia mety antany koa ianareo hoe ahoana moa no fomba atanterahany zany, inona no zavatra ataoko? 그래서 물어본 겁니다, 아브라함이. C'est pour ça que Abraham a posé la question à Dieu. Dia izay no ilazako hoe mikasika ny Abrahama zany dia anandriamatra zany. 하나님이 갑자기 계약 체결을 하도록 준비를 시키는 거예요, 아브라함에게. Donc Dieu commence à le préparer, à donc recevoir cette terre. Andriamanitra dia efa manomana any Abrahama mba handray ny tany io. 이렇게 짐승을 죽여서 반으로 쪼개서 양쪽에 쭉 놔두라고 합니다. 양쪽에. Il dit de capturer un animal, de le couper en deux et de mettre ces deux parties de part et d'autre. Dia zavatra tamin'io dia nasainy naka biby Abrahama dia nosamahana roa, nozaraina roa. 이것은 당시에 아주 중요한 계약을 체결하는 방식입니다. Et c'était une forme c'était un moyen de réaliser une sorte de contrat. Dia zany ny fomba natao tamin'izany rehefa misy fifanarahana atao. 이 계약 당사자들이 짐승을 쪼개서 양쪽에 놓고 계약서를 읽는 겁니다. 이렇게. Donc les gens qui font les contrats donc mettent les deux parties de la bête de gauche à droite et ils lisent donc ce qui est le contenu du contrat. Dia misy zay zany ny fomba fanao rehefa misy olona anao fifanarahana dia zaraina roa zany le biby dia ambara eo ny zavatra tokony hifanarahana. 그래서 이제 아무 때까지 언제까지 돈을 갚겠습니다. 언제까지 땅을 넘기겠습니다. 계약서를 읽고 그 계약 당사자가 짐승 사이로 지나가는 겁니다. 이렇게. Et donc ils disent voilà moi je vais vendre cette terre à quelle date, je vais recevoir l'argent à telle date et la personne qui est destinataire de ce contrat passe entre donc, les deux parties de la bête coupées en deux. Dia omena zany ny atao zany fanarahana dia tenena hoe amin'ny vanim-potoana ohatra zao dia omena ny vidin'ny tany dia lasa mandeha mamakivaky eo ilay anankiroa izay manao fifanarahana. 이렇게 쪼갠 짐승 사이로 지나가면서 내가 계약을 어기면 이 짐승처럼 내가 쪼개지겠다. 목숨을 거는 계약이죠. Et en passant donc entre les deux parties de la bête, la personne dit que si moi je romps ce contrat,
je vais subir le même sort que cette bête. Dia ao anatin zareo mipita mamakivaky am'le biby samahana roa iny zany a, dia lay olona manao fanarana zany dia samy laza hoe zay mivadika amin'ny fanekena dia samahana ohatran'ireo biby ireo. 자, 아브라함이 짐승을 죽여서 쪼개가지고 양쪽에 놨습니다. 이렇게. Donc Abraham a fait comme le voulait la coutume, et il a coupé une bête en deux et l'a disposé de droite à gauche. Dia efa vonona anao zay fifanarahana zay Abrahama, dia nalaina ilay biby zany dia ny anankiray nataony amin'ny ankavia amin'ny ankavanana ny anankiray dia efa vonona izy no andeha amakivaky eo. 지금 가나안 땅을 소유로 주겠다고 하는 그 계약을 체결하는 겁니다. 지금. Et donc il est en train d'accepter ce contrat que Dieu a fait de lui donner le pays de Canaan. Dia vonona zany i Abrahama hanao an'io fifanarahana io amin'ilay teny izay nolazain'Andriamanitra hoe omen'Andriamanitra ho an'ny taranany io tany io. 이렇게 하나님 말씀하십니다. 네 자손이 다른 나라에 가서 400년 동안 종노릇 할 거다. 그 다음에 그들이 데리고 나왔을 때 이 땅을 주겠다. 이렇게 말씀하시죠. Et Dieu lui dit que tes fils vont aller dans un autre pays, ils vont y être réduits en esclavage, et après ils reviendront sur cette terre. Dia namanan'Andriamanitra tamin'izany fa ny taranaka dia hivahiny any amin'ny tanin'olon-kafa dia ho andevoany dia avy eo veriverina ihany izy andova an'io toerana io. 아브라함은 한 평도 소유로 얻지 못하고 죽는다는 겁니다. 그냥. C'est-à-dire qu'Abraham, il va mourir sans recevoir aucune parcelle de terrain dans cette terre, dans ce pays de Canaan. Dia hitantsika fa Abrahama dia maty talohan'ny nahitany amin'izany hoe tanànany andray an-tanana ny tany izay nomen'Andriamanitra azy io. 그러니까 이게요. 아브라함이 죽은 후 최소한 400년이 지난 다음에 그 땅을 소유로 준다는 거. Donc Dieu est en train de dire par là qu'il va donner en possession ce pays de Canaan après la mort d'Abraham et après environ 400 ans. Dia nanome toko zany Andriamanitra fa omen'Andriamanitra ny Abrahama ny tany io ny taranany melohany ny hafatesany ary koa ao aorianany fanandevozana ny zanany ny taranany zay mahatratra 400 taona. 여러분 좋다가 말았습니다. 기대했다가 실망한 겁니다. 이게. Et Abraham, c'est sûr, il avait hâte et il avait beaucoup d'espérance, et là ça s'envole en fumée. Dia maty zany Abrahama zany dia mety lazanjavona fotsiny amin'izao. 자, 그랬잖아요. 마다가스 땅을 전부 너에게 주겠다. 그래서 내가 물었더니 하나님이 네가 죽은 400년 후에 줄 거야. 이렇게 얘기했다는 거예요. Et donc si on revient à cet exemple de Madagascar, en admettant que Dieu m'ait promis de donner tout le pays de Madagascar, moi je lui demande quand ça va se passer, il me dit après ta mort, 400 ans plus tard. Dia izy zany verina amin'io famoarana teo hoe miteny amiko Andriamanitra hoe omeko anao ity tany ity fa dia orian'ny fahafatesanao ary koa mbola 400 taona ao aorianan'izay no anomezako anao an'ity tany ity. 이게 무슨 의미였습니까? 무슨 의미가? Donc quel sens ça a du coup? Inona zany dikan'izany? 여러분 같았으면 어떻겠어요? 이 심정이. Comment vous aurez ressenti ça à sa place? Ahoana no fahatsapanao an'izany raha ianao teo amin'ny toerany. 그런데 이렇게 그 말씀을 해놓고 아브라함과 하나님이 약속을 체결했는데 하나님만 지나가십니다. 하나님을 상징하는 횃불만 휙 지나갔어요. Et donc Dieu et Abraham ont signé cet accord, cette promesse, et Dieu donc va passer donc son feu, sous la forme d'un feu, il va passer donc entre les deux parties de la bête. Dia
raha vakitsika moa zany a io Genesis toko 10 dia hitantsika ny fa nisy afo na fanelo zay nandeha namakivaky an'ilay biby nosamana anankiroa ireo. 그것은 아브라함의 상태와 상관없이 하나님이 일방적으로 이 약속을 지키시겠다는 것입니다. Ça veut dire que peu importe l'état dans lequel va se trouver Abraham, Dieu va fidèlement accomplir, respecter son accord. Abrahama moko tsy afaka nandefa tena tafandro tamin'eo fa Andriamanitra no namakivaky teo dia tsy no heverin'Andriamanitra mihitsy ny havita ve sary tsy havita i Abrahama fa Andriamanitra dia nandeha namakivaky teo foana. 여러분 이 가나안 땅은 하나님 나라를 대표하고 있습니다. 하나님 나라가 하나님 나라의 모형입니다. 가나안 땅은. Ce pays de Canaan préfigure le royaume de Dieu. io tany Kanana io dia kisarisary hoentina manambara mikasika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 아브라함은 가나안 땅은 한 평도 못 받았지만 가나안 땅의 예시아는 하나님 나라의 그 믿음으로 들어간 것입니다. Abraham n'a pas reçu une seule parcelle de terrain dans le pays de Canaan, mais il est rentré avec la foi dans le royaume de Dieu. Fa i Abrahama zany dia tsy nahazo zakatany tamin'ny teny izay lazain'Andriamanitra io fa noho ny amin'ny finoany dia tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. 여러분 히브리서 11장 15절과 16절 한번 읽어보겠습니다. On va lire Hébreux chapitre 11 versets 15 et 16. Dia hitantsika an'izany amin'ny Hébreux toko 1:10 dia ny andiny 5:10 sy ny 4:10. Que je viens de lire ce matin. Ce passage, je viens de le lire ce matin. Ouais. Ukitika nzana ni Hébreux toko 1:10 dia ny andiny 5:10 sy ny 4:10. Hébreux toko 1:10 andiny 5:10 sy ny andiny 4:10. Ao retrorusa di Bible forfau. Isa roa telo. Arata ini natsiaro ny tany mialany izy dia ho nahita andro iverenana. Fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra. Ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamanina satria efa nanamboatra tanàna ho andreo izy. 아멘. 아브라함은 믿음으로 가나안 땅이 예시하는 하늘 본향 하나님 나라로 들어갔습니다. Donc Abraham, avec la foi, il est entré dans le royaume de Dieu qui est préfiguré par le pays du Canaan. Dia hitantsika an'izany fa Abrahama zany nandeha tampolona. 아브라함은 Tany dia io zany tadidiny hidirany any amin'ny fiainana mandrakizay. 아브라함은 죽은 게 아니고 하나님 안에서 살아있습니다 지금. Et Abraham est vivant en Dieu jusqu'à aujourd'hui. Dia Abrahama dia velona hatramin'izao iainantsika an'izao ao amin'Andriamanitra. 마태복음 22장 32절 말씀입니다. C'est Matthieu chapitre 22 verset 32. Dia Matthieu toko 20 dia andiny 2:30. 난 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이로다 하신 것을 읽어보지 못하였느냐? 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시니라. Vous n'aviez pas donc ce verset dit, vous n'aviez pas lu cette parole de Dieu qui disait je suis le père d'Abraham, le père d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est le Dieu des vivants et non celui des morts.
dia vomarao zany fa izy ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba dia zay natsangana ovely. 요한복음 8장 56절에 예수님이 아브라함에 대해서 증거했습니다. Et dans Jean chapitre 8, verset 56, Jésus va témoigner à propos d'Abraham. Dia itakuwa ao amin'ny John 5:50 fa nanambara fa izy dia taranaky Abraham. 너의 조상 아브라함은 나의 때 볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐했느니라. Votre ancêtre Abraham a vu les choses, prédites par Dieu et s'est réjoui, a été dans l'allégresse. Ni razambeanao dia i Abrahama zany dia efa hita tampinona sahady izany lova zay nomen'Andriamanitra tamin'ny teny fanomezan-toky izany. 58절에도 보니까 예수님께서 진실로 진실로 너에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 하시니라고 말씀하셨습니다. Et au verset 58, Jésus dit en vérité, je vous le dis, j'ai été avant qu'Abraham ne naisse. Dia zay koa ny fanlazainy i Jesosy Kristy zany no milaza hoe izaho dia efa ary talohany Abrahama. 자, 아브라함에게 하신 약속은 언젠가 아브라함의 후손이 다른 나라로 옮겨가서 400년 동안 종살이하다가 다시 나오는 것을 약속하셨습니다. Donc la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, ça va se réaliser donc à travers les 400 ans d'esclavage de ses fils dans un pays étranger et puis leur retour dans ce pays du Canaan. Lahy teny fanomezan-toko lazain'Andriamanitra zany hanambarany fa olova ny taranaky Abrahama ao aorianany 700 taona zay anatsanana azy ny tanin'olona dia mbola hiverina ndraiky andovany ny toerana io. 아브라함에게 하신 자손과 땅의 약속은 그의 아들 이삭에게도 그대로 계승됩니다. Et donc cette promesse qu'il avait faite concernant les descendants d'Abraham et le pays, il va faire la même promesse à Isaac aussi, son fils. Io fanomezan-toky zay nilazainy tamin'ny Abrahama io dia mbola naverin'Andriamanitra ihany koa nambarany tamin'ny Isaka izay zanany. 그것은 창세기 26장 3절과 4절에 나옵니다. On le voit dans Genèse 26, versets 3 à 4. Dia hitantsika an'izany ao amin'ny Genesisy 2:20, ny andininy 7 sy ny 14. 그리고 이 자손과 땅의 약속은 아브라함의 손자인 야곱에게도 계승됩니다. Et puis cette bénédiction, Dieu la répète encore une fois à Jacob. Dia io tany fanomezan-toky io zay nomeny Isaka io koa zany dia mbola naveriny ihany koa tamin'ny Jakoba zay zanaky Isaka. 그것은 창세기 35장 11절과 12절에 나옵니다. C'est dans Genèse chapitre 35, versets 11 à 12. Dia hitantsika ao amin'ny Genesisy 5:5 dia ny andininy 10 sy ny 12. 자, 하나님께서는 아브라함의 자손이 언젠가 이 가나안 땅을 떠나서 다른 나라로 옮겨갈 거라고 말씀하셨어요. Donc Dieu a dit à Abraham que le jour venu, ses fils vont être déportés vers un pays étranger. Andriamanitra efa nilaza tamin'ny Abrahama zany fa ny taranakao dia mbola hobabo any tanin'olona mandritra ny 700 그리고 그 땅에서 400년 동안 종살이하다가 그때 나와서 가나안으로 들어간다 그랬습니다. Et qui vont y être esclaves pendant 400 ans, au bout desquels ils vont finalement sortir de ce pays. Dia voalaza fa ho zanana any tanin'olona izy mandritra ny 700 taona ary aveo dia hiverina indray andovany io. 어느 나라로 아브라함 후손에 옮겨갔을까요, 여러분? Et vers quel pays les descendants d'Abraham sont-ils allés?
dia firenena taiza no nanandevozana ny zanak'Israely. Égypte. Amen. 그건 확실히 이제 아시네요. Vous le savez, hein, vous le savez déjà. Merci beaucoup. 감사. 감사합니다. 애굽으로 들어갑니다, 여러분. Donc ils sont entrés en Égypte. dia tafiditra tany Egypte zareo. 언제 들어갑니까, 여러분? Et quand est-ce qu'ils y entrent? Oviana izy no niditra tao. 누굴 통해서 들어갑니까? Et par qui ils y entrent? Dia avy amin'ny alalan'izy no nidirany tao. Joseph. 요셉. 아멘. Amen. 어디 나옵니까? Et où est-ce que cela se trouve dans la Bible? Aiza no ahitantsika an'izany ao amin'ny Baiboly. Dans Genèse 46. 창세기 46장. 창세기 37장부터 50장까지가 애굽으로 들어가는 이야기입니다. Ça commence, donc cette entrée en Égypte, cette histoire commence au chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Dia izay tantara zay moa zany dia manomboka amin'ny toko fahafito amin'ny telopolo ka hatrany amin'ny toko fahadimapolo. 우리 애굽에서 나오는 이야기, 출애굽기는 성경에 있어요. 근데 애굽에 들어가는 이야기는 따로 성경에는 없습니다. 성경 제목은 없습니다. L'Exode, donc, qui fait partie des livres de la Bible, traite de la sortie de l'Égypte, mais il n'y a pas un livre qui est dédié à l'entrée en Égypte. Dia ny boky amin'ny Exodus zany dia mitanisa ny tantaran'ny zanak'Israely andevy tao Egypte fa ny fomba nidirany tao dia tsy voalaza ao. 그러니까 엑소더스 출애굽기가 있으려면 먼저 이베굽기가 있어야 되는 거예요. 먼저 들어가는 이야기가 있어야 돼요. Et donc s'il y a un livre qui s'intitule Exode, il doit forcément y avoir un livre qui traite de l'entrée. Raha ohatra ka n'io boky ny Exodus io tantaran'ilay fisondramolona dia raha tokony ho izy dia tokony voaresaka ao koa ny fomba nidirany tao. 여러분 아까 아브라함에게 계약을 체결하실 때 횃불이 획 지나갔어요. 하나님이 주체가 되어서 이 약속을 이루신다는 겁니다. Donc tout à l'heure quand Dieu avait fait la promesse à Abraham, le feu est passé entre les deux parties coupées en deux de la bête. Ça veut dire que Dieu va devenir le sujet, l'acteur principal de cet accord et qui va le maintenir, le respecter. Lay ke nisy toko fahadimy folo zay nresahana tamintsika teo lay nisy biby samahana roa dia izy nandeha namakivaky teo afovoany teo dia izay zany manambara fa izy no tena mpilalao fototra mikasy an'ity teny fanomezatoky ity. 여러분 하나님이 요셉을 통해서 요셉을 먼저 애굽에 들여보내고 그 다음에 요셉을 통해서 또 그 이스라엘 모든 사람들을 애굽으로 들여보내십니다. Dieu a d'abord fait entrer Joseph en Israël et par la suite, il a fait entrer tous les Israélites après, qui l'ont suivi. Josefa no niditra tao tamin'ny voalohany tamin'ny toerana io dia avy amin'ny alalan'i Josefa no navany reto taranany reto dia izay nahatonga ny zanak'Israely tafiditra tao amin'ny tany Egypte. 성경에는 70명이 들어갔다고 되어 있습니다. 70명. Et dans la Bible, il est écrit que 70 personnes sont entrées en Égypte. Dia voalaza fa nisy teo amin'ny fitopolo teo zareo no nifindra tany Egypte. 46 창세기 46장 27절 말씀입니다. 70명이 들어갔다. Donc c'est écrit dans Genèse chapitre 46 verset 27 qui dit que 70 personnes sont entrées en Égypte. Dia hitantsika ao amin'ny Genesisy toko faha 45 verset 27
27절. verset 27. Dia ni andini fafito ambropolo no 46 antantika ansa. Genesis 46, 27. 창세기 50장 24절에서 25절 한번 읽어보겠습니다. Et on va lire Genèse chapitre 50, versets 24 et 25. Dia o zeretika ni Genesis tukfa dimapolo ni andini fa efatra ambropolo si ni andini fa hadimi ambropolo. 같이 읽어요. Awa Genesis tukfa dimapolo ni andini fa efatra ambropolo si ni andini fa emna fa hadimi ambropolo. 아완 Isa Isa, Rua 땐 Arui Josefa tamrana ufatia nefa andimantra mangi anarotukua ka itunda anaroliana amnititaniti wanimtani zai nenianani tami Abrahama sisaka Jakoba umenasi. Josefa efa nampianatra nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe hamangy anareo tokoa Andriamanitra dia hitondra ny taolako hiala eto ianareo. 아멘. 요셉은 이배굽에 쓰임 받았습니다. Joseph a été donc utilisé par Dieu pour permettre l'entrée en Égypte. Dia Josefa zany no nampiasain'Andriamanitra napiditra ny zanak'Israely ao Egypte. 유언을 하면서 장차 출애굽을 내다봤습니다. Et en laissant son testament, il a vu donc, le futur exode des Israélites. Dia io no nametrany ny karazana fanekena dia izay no nahatonga ny zanak'Israely zay nifindra monina niala tamin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana. 장차 너희 자손이 애굽에서 나갈 텐데 그때 내 해골을 가져가라. 이게 요셉의 마지막 유언이었습니다. Et donc il a dit que une fois que vous sortirez de l'Égypte, vous emmènerez avec vous emporterez avec vous mes os. Dia efa nambara tamin'izany fa amin'ny vanim-potoana izay ivoahanareo amin'ny tany Egypta dia handeha hoany ianareo miaraka amin'ny tombo-kasety. 우리 많은 목사님들이 요셉의 그 여러 가지 스토리, 이야기가 많은데 그 설교를 많이 합니다, 여러분. Alors beaucoup de pasteurs prêchent souvent sur Joseph parce qu'il y a beaucoup d'histoires un peu secondaires qui sont racontées là-dessus, sur lui. PDB ni pastora no mitusteni mikasika nyamneo tatana Josefa io satria tena misy fampanantenana bebe ao anatiny ao. 그런데 신약 성경에는 요셉의 믿음을 한 가지만 얘기하고 있습니다. Mais dans le Nouveau Testament, on parle de la foi que Joseph avait, la seule et unique foi que Joseph avait. Dia ao amin'ny testamenta vaovao dia anisan'ny mitantara mikasika an'ilay finoana zay i Josefa rera no voatanisao. 히브리서 11장 22절 말씀을 읽어보겠습니다. On lira Hébreux chapitre 11 verset 22. Dia ovakintsika ny Hebreo toko faha-raika ambin'ny folo dia ny andininy faharoa. Verset 22, verset andininy faharoa ambin'ny folo. Awa Hebreu toko faha-raika ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo. Awa isa roa telo
Finoana no nilazany Josefa ny fialany zanak'Israely rehefa ho faty izy sy nanafarany ny amin'ny taolany. 아멘. 요셉의 믿음 바로 이겁니다. Et c'est ça la foi que Joseph avait. Saina ny ilay finoana zay nananany Josefa. 이제 이백원 한지 400년이 지났습니다. Et à partir de ce moment, il s'est écoulé 400 ans. Ary nanomboka tamin'io fotoana io zany dia nisaina ny efajato taona. 이스라엘 백성 70명이 들어갔는데 이제 큰 민족이 되었습니다. 400년이 지나면서. Au départ, il n'y avait que 70 d'entre eux qui étaient entrés en Égypte, et au bout de ces 400 ans, ils étaient très très nombreux. Dia raha fitopolo no isan'ny zareo niditra tao amin'ny tany Egipta dia rehefa nivoaka tao izy zareo dia lasa maro be tsy voaisa. 이스라엘 백성들이 400년 동안 애굽에서 종노릇할 때 하나님이 그들과 함께 하시고 그들을 돌보셨습니다. Quand les Israélites étaient réduits en esclavage en Égypte pendant 400 ans, Dieu était avec eux et s'était occupé de son peuple. Dia tamin'ny vanim-potoana zany zay nataony zany Israely dia Andriamanitra kosa dia nikarakara sy nandray an-tanana ny vahoakany. 그것은 출애굽기 2장 25절에 나와 있습니다. On le voit dans Exode chapitre 2, verset 25. Hitantsika an'izany amin'ny Exodosy toko faharoa andininy fahadimy amby roapolo. 이제 400년이 지나고 하나님이 이스라엘 백성을 애굽에서 나오게 합니다. 출애굽이 시작됐습니다. Au bout de ces 400 ans commence donc l'exode, la sortie d'Égypte. Nanomboka tamin'izay zany nisana ny efajato taona dia nivoaka avy tao amin'ny tany Egypte amin'izay izy ireo. 누굴 통해서 출애굽하시나요, 하나님이? Et qui Dieu va-t-il utiliser pour aboutir à cet exode? Dia Andriamanitra zany nampiasa dia nahafahany zareo nanao an'io fifindramonina io. 모세, Moïse. 모세시. 여러분 출애굽기 3장 10절 말씀 하나님이 모세에게 하신 말씀입니다. On va lire Exode 3, verset 10, c'est ce que l'Éternel a dit à Moïse. Dia hitantsika ao amin'ny Exodosy toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo fa Jehovah Andriamanitra dia niteny tamin'ny Mosesy. 여기도 같이 한번 읽어보겠습니다. On lira aussi ensemble ce verset. Iarahantsika mamaky koa io andininy io. Exodosy toko fahatelo dia ny andininy fahafito ambin'ny folo. Isa Rua, telo. Aroy izaho hitondranareo hiakatra ho afaka amin'ity fahoriana ty Egipta ho any amin'ny tany ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perzita ary ny Hivita ary ny Jebusita ho any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely. 아멘. 출애굽의 주역은 모세가 아니고 하나님이십니다. Celui qui réalise l'exode, ce n'est pas Moïse, mais c'est Dieu. Ny nanatanteraka an'io teny fanomezatoka io tsy Mosesy fa Andriamanitra. 하나님이 모세를 바로에게 보내어 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하시겠다는 겁니다. L'Éternel va donc envoyer Moïse chez Pharaon. C'est l'Éternel qui va faire sortir son peuple d'Égypte. Mosesy no niran'Andriamanitra ho any amin'ny Farao, mpanjaka Farao, fa Andriamanitra no namoaka an'izy ireo nivoaka amin'ny tany Egypte. 그러자 모세가 이렇게 말합니다.
내가 누구인데 이런 일을 합니까? 내가 누구인데 이런 일을 합니까? 이렇게 하나님께 물었어요. Là, Moïse demande à l'Éternel, mais qui je suis pour accomplir une telle œuvre. Fa Mosesy tamin'izany nanontany an'Andriamanitra hoe fa iza moa zaho no ndeha hanao an'izany asa izany. 여기 내가 누구인데 이 말은요. 히브리 말로 미야노키 이런 말입니다. 미야노키. 내가 누구인데는 미야노키. Et Mianoki, c'est le terme hébreu pour parler de cette question que Moïse a posée. Qui suis-je pour faire cette œuvre? Ny Anoke ampiasaina eto zany dia teny hebreu mampiasana itenenana hoe fa iza moa zaho no hanao an'izany asa izany. 이것은 하나님께 아주 도발적인 반발하는 표현입니다. C'est une attitude un peu de questionnement assez radical envers Dieu. Tena fanontaniana zay tena mahazo fotona mihitsy zay tokony apetraka eo anatren'Andriamanitra. 모세가 왜 이렇게 반발했을까요? Pourquoi Moïse a-t-il eu tant de réticence, tant de radicalité dans sa question? Fa maninona moa Mosesy no tena nametraka an'izany fanontaniana fototra izany manoloana ny zavatra anampanovon'Andriamanitra. 이때 모세 나이가 80세입니다. À cette époque, donc, Moïse avait 80 ans. Tamin'izany fotoana zany dia tokotokony teo amin'ny 20 taona teo i Mosesy. 지금 광야로 쫓겨나서 지팡이 하나밖에 없습니다. Et il ne possédait qu'une verge après qu'il s'était enfui dans le désert. Tamin'izany fotoana zany izy dia tsisy ninninona teny an-tanany fa tena fotsiny tamin'izy natositra tany anefitra. 근데 40년 전에 한참 말도 잘하고 힘이 있을 때 애굽 왕자로 있을 때 한 번 이스라엘 백성을 구원하려다가 실패했습니다. Et donc 40 ans environ plus tôt, quand le pharaon régnait, il avait tenté par lui-même de sauver les Israélites de la main des Égyptiens. Dia tamin'izany vanim-potoana zany teo amin'ny 70 taona taorianan'izay zany dia nalay mpanahy izy hamono an'ilay Egyptianina zay nisetrasetra tamin'ny jiosy Hebreo. 그때는 애굽의 말과 어떤 능력이 출중했다고 뛰어났다고 말합니다. 그런데 실패했어요. À l'époque, quand il avait essayé de délivrer les Israélites, il était courageux, il était brave, il était doué de parole, mais il avait échoué. Dia tamin'izany vanim-potoana zany dia tena nafana dia nafana mihitsy ny fony. Nanana fahasahina izy tamin'ny namelezany an'ilay Egyptianina hanavotany amin'ny Israely kanefa dia tsy naomby izy. 그때는 왜 실패했을까요? 똑같은 사명인데요. Mais ce qui fait que du coup Moïse a échoué à accomplir cette mission alors que c'est la même, la volonté est la même que celle de Dieu. Dia tena le faniriam-pianavaka ny zanak'Israely teo ambavahoanan'ny Egyptianina dia tena mitovy mihitsy amin'ny fanirian'Andriamanitra hanavaka ny zanany hiala amin'ny tany Egypte. 그것은 출애굽기 2장 11절에 나오는데 모세가 보고 모세가 주체가 되어서 한 겁니다. 하나님의 말씀하시기 전입니다. Et on le voit dans Exode chapitre 2 verset 11 qui raconte que quand Moïse avait décidé de délivrer les Israélites, c'était lui-même qui avait pris cette décision, c'était lui qui était l'acteur de cet exode idéal. Ao Exodus toko faharoa andiny varakambin'ny folo dia izy mihitsy no nandray fanapahan-kevitra zany hanafaka an'io Israely io fa tsy Andriamanitra. 이스라엘의 출애굽은 분명히 하나님의 뜻이고 하나님의 약속입니다. 사명입니다. L'exode des Israélites, c'est la volonté de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu a planifié. Dia ny fanafana ny zanak'Israely dia tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy
ary rehefa nanao petraka nanao drafitra mihitsy izy anaovana an'izany. 그런데 모세는 자기가 주체가 돼서 자기가 한 겁니다. Mais Moïse a commis une erreur en faisant donc cette œuvre lui-même avant que Dieu ne lui parle. Fa nanao fahadisoana I Mosesy satria izy no nandray le fanapahan-kevitra finiavana ianao an'le izy fa tsy niandren'Andriamanitra. 이스라엘 백성도 모세를 거부하고 그는 살인자로 광야로 쫓겨나겠어요. 왕자가 돼가지고 아주 비참한 자로 내려갔습니다. Et le peuple qui voulait délivrer l'a rejeté, l'a considéré comme un meurtrier et il a été obligé de fuir l'Égypte. Ary vokatr'izay zavatra izay zany dia tena lasa nandositra ny Egypte izy. 모세는 애굽의 왕자에서 하루아침에 양치기로 추락했습니다. Et Moïse est passé en un clin d'œil de prince d'Égypte à un homme en train de vagabonder dans le désert. Dia vitivity foana zany indray mpimaso zay nialany avy teo amin'ny toeran'ny Egypte zany nandeha nakany amin'ny tany aina hevitra. 창세기 46장 34절에서는 애굽 사람들은 목축하는 것을 가장 가증히 여겼어요. Si on regarde dans Genèse chapitre 46, verset 34, raha ohatra ka jerentsika ny eo amin'ny Genesisy toko fahaenina amby efapolo verset 34. dimy fahaefatra amby telopolo. 그래서 모세는 애굽의 가장 높은 곳 왕자의 신분에서 가장 가증히 여기는 양치기로 전락한 것입니다. Comme les Égyptiens avaient énormément détesté ce qu'il avait fait, Moïse a chuté du jour au lendemain de prince d'Égypte à quasiment une personne sans rien, en train de marcher sans but dans le désert. Dia raha saika ho karazana zanaka nipataky izy tany amin'ny tany Egypta dia lasa nandeha nandositra tany an'efitra tsy ninninona mihitsy eny aminy. 그렇게 광야에서 40년을 보냈습니다. Il a passé ainsi 40 ans dans le désert. Dia nitoetra efapolo taona tany an'efitra izy. 하루 종일 양만 치니까 대화할 상대가 없어서 말할 줄 모르는 사람이 되어버렸어요. Et toute la journée, il s'occupait que des moutons, donc il n'avait personne à qui parler, il avait perdu cette faculté de parole qu'il avait. Dia mandritra ny efapolo taona zany dia nirenireny ny andro fotsiny no natao tany an'efitra zay nefa olona nanana fahalalana be. 그날 또 양을 치고 있었는데 하나님이 나타나신 거예요. Et un jour, Dieu lui apparaît alors qu'il était en train de s'occuper des moutons comme d'habitude. Dia ndray andro Andriamanitra dia nisy ao dia niresaka taminy tamin'izany izy ny andro io ohatran'ny fanao ny davanandro. 모세야 모세야 모세 이름을 부르고 나타났습니다. Dieu appelle deux fois le nom de Moïse et apparaît devant lui. Andriamanitra nanonona indroa ny anarany ary dia niteny teo anatrehany. 모세가 하나님 보길 막 두려워했습니다. Et Moïse avait peur, il n'osait pas regarder Dieu en face. Dia natahotra mafy I Mosesy ary dia tsy sanjery azy mifanatrika. 하나님 말씀하십니다. 나는 아브라함의 하나님이고 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다. Et Dieu lui dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dia Andriamanitra teny taminy izaho no Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jacob. 이제 내가 너를 바로에게 보내서 내 백성 이스라엘, 내 백성을 애굽에서 인도할 것이 인도해 내리라라고 말씀. Je vais t'envoyer devant le pharaon pour que cet exode des Israélites puisse se réaliser. Dia Andriamanitra zany naneraka anazy dia mba hanatanteraka an'ilay zavatra izay efa nankasain'Andriamanitra. 근데 모세는 나이가 늙었고 지팡이 밖에 없고 아무것도 할 수 없는 사람이 됐어요. Mais Moïse était devenu à ce moment-là un vieil homme qui avait perdu toutes ses facultés, qui n'avait qu'une verge entre les mains.
dia Mosesy tamin'izany fotoana zany dia ohatrany hoe tsisy nenenina azony atao tena fotsiny no teny am-pelantanany. 그래서 사명 앞에서 내가 누구한데 하고 하나님께 반항하는 겁니다. Et devant sa mission, il demande un peu désemparé, qui suis-je pour faire cela? Dia mandona ilay izay antson'Andriamanitra zany dia teo izy no sanganena hoe fa iza moa zany no dia hanao an'izany asa zany. 내가 가진 건 아무것도 없습니다. Moi, je n'ai rien sur moi. Zaho tsy manana n'inona. 왜 그때 좀 도와주시지 이제 아무것도 할 수 없을 때 이거 하라고 합니까? Et pourquoi vous m'avez pas aidé à l'époque où j'étais encore brave et fort et pourquoi vous me laissez comme ça devenir entrer dans un tel étage maintenant? Fa maninona no tamin'izany tena mbola mahery tena mbola voronofo tsara iny no naninona tsy nampianao 그때 하나님이 이렇게 말씀하십니다, 여러분. Et Dieu répond donc à Moïse à ce moment-là. dia Andriamanitra namaly an Mosesy tamin'izany fotoana zany. 출애굽기 3장 12절에 말씀하십니다. Il dit dans Exode 3, verset 12. Dia nambarina ao amin'ny Exodosy toko fahatelo andiny faharoa folo. 내가 반드시 너와 함께하리라. Je serai avec toi. Omba anao 모세는 내가 누구인가를 물었습니다, 여러분. Moïse lui a demandé qui il était. dia Mosesy nanontany azy hoe fa iza moa ianao? 하나님은 모세에게 네가 어떻다고 그렇게 말씀하지 않고 내가 반드시 너와 함께하리라라고 말씀하십니다. Et Dieu lui répond que moi, Dieu lui répond, moi je serai avec toi. dia Andriamanitra namaly azy hoe zaho ombanao. 사명자는 오직 한 가지만 요구됩니다. 여러분. 하나님이 나와 함께하느냐 함께하지 않느냐 그거에 달려 있습니다. Ce qui est en jeu pour un homme qui a reçu une mission, c'est de savoir si Dieu sera avec lui ou non. Ho an'ny olona zay andefa anao anatanteraka iraka dia tsy maintsy tia mandra hoe ahoana moa ny fomba anaovan'Andriamanitra an'izany. 내가 매일 하나님의 말씀을 듣고 있는가? 하나님이 나와 함께 하는가? 하나님과 나는 교제하는가? 이게 가장 중요하다는 거예요. Est-ce que je suis en train d'écouter tous les jours la parole de Dieu? Est-ce que je suis tous les jours en sa compagnie? Est-ce que tous les jours je suis en communion avec lui? C'est ça qui est important à voir. Ny zavatra tena sarobidy zay tokony ho fantana na iainantsika dia ny fanontaniana hoe zaho hoe dia miaraka amin'Andriamanitra foana isan'andro mamaky na mihaino azy foana ve zaho? 우리가 가진 능력이나 재능이나 또 젊음이나 건강보다 더 중요한 게 하나님이 과연 나와 함께 하시냐. Ce qui est plus important que notre talent, notre jeunesse, notre santé, c'est le fait que Dieu soit avec nous. Ny ninona zany fahaiza-manao na ny fahaizantsika manao zany hafa dia ny tena zava-dehibe dia hoe Andriamanitra momba atsika. 종은 자기 마음대로 할 수 없습니다, 여러분. Un serviteur ne peut pas faire comme bon lui semble. Ny mpanompo dia tsy afaka hanao zay tiany atao na zay iverony fa mety. 그래서 사명자가 가장 먼저 해야 될 일, 가장 중요한 일은 하나님과 교제하는 것입니다. Et donc la première chose qu'un homme qui a reçu une mission doit faire, c'est de communier avec Dieu. Ny zavatra voalohany tokony ataon'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny mifandray na manontany an'Andriamanitra. 아멘. Amen. 하나님이 모세를 통해서 이스라엘 애굽에서 구원하셨습니다. Donc à travers Moïse, Dieu a utilisé Moïse pour sauver son peuple du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Amin'ny alalan'ny Mosesy dia Andriamanitra no nanafaka ny vahoaka rehetra Egypte. 그리고 그들 가나안 땅으로 이제 들어가게 합니다. Et il les conduit vers le pays du Canaan. Ary dia no taritina nandeha nivoaka nakany amin'ny tany ny Kanana. 그런데 애굽에서 나온 이 이스라엘 백성과 시내산에서 언약을 체결합니다. 언약을 체결합니다. Et avant qu'ils arrivent au pays du Canaan, Dieu va
va établir avec eux une alliance au mont Sinaï. Dia melohan'ny idirany nandeha nakany amin'ny tany Kanana dia nanao fifanekena tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. 그 언약의 내용은 나는 너희 하나님이 되고 너희 이스라엘은 내 백성이 될 거라고 하는 그 언약의 내용입니다. Et le contenu de cette alliance se résume en moi je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ny teny fanarana tamin'izany fotoan'izany rehetra ka ambaratsotra dia izaho ho Andriamanitra reo ary anareo oloko. 노예된 백성을 구원해내서 너희 마음대로 살아라. 그게 아니고 그들을 하나님의 백성으로 삼겠다는 겁니다. Ce n'est pas vous êtes mon peuple, vous êtes sauvés donc faites ce que vous voulez. C'est il leur demande il leur dit qu'ils seront son peuple et qu'ils auront une responsabilité. Andriamanitra zany tsy miteny hoe satria efa nifanaraka isika dia mandana mandeha amin'izay tianareo atao efa ny zavatra fanarahana atao. 세상의 모든 민족 중에서 딱 하나의 민족, 이스라엘 백성만 하나님의 언약 백성이 됩니다. Parmi tous les peuples de la terre, un seul peuple, donc celui d'Israël, devient le peuple de l'alliance de l'Éternel. Ao amin'ny firenena rehetra misy eto ambony tany dia ny firenen'ny zanak'Israely ireny no nanaovan'Andriamanitra fanekena ho vahoakan'Andriamanitra. 출애굽기 19장 4절, 5절, 6절은 구약 성경에서 가장 중요한 성경 구절입니다. Les versets 4 à 6 du chapitre 19 d'Exode sont sûrement sans doute les versets les plus importants de l'Ancien Testament. Dia ny Exodus 20 dia ny andiny fahaefatra hatramin'ny fahaenina no azo lazaina andiny soratra masina zay tena sambysaneta taloha. 신의 산 언약이라고도 하고 신약 시대에 와서는 옛 언약이라고 말합니다. On l'appelle donc l'alliance du mont Sinaï et arrivé au Nouveau Testament, on l'appelle l'ancienne alliance. Dia lay fanekena hitantsika anao io zany dia zay tazana any amin'ny testamenta vaovao dia io lay antsoina hoe fanekena taloha. 그래서 우리 방금 이제 읽을 텐데요. 출애굽기 19장 4절, 5절, 6절은 구약 성경 전체를 담고 있는 아주 중요한 내용입니다. Donc les versets qu'on va lire, Exode chapitre 19, versets 4 à 6, résument en quelque sorte toute l'histoire de l'Ancien Testament. Dia ireo voambara amin'ny Exodus 20:25-fahaenina ireo reo no azo lazaina hoe famitenana ny tantarany zanak'Israely ao amin'ny testamenta taloha. 4절 말씀은 애굽에서 그들을 인도해낸 말씀입니다. 오직 은혜로 인도했다는 것. Le verset 4 insiste sur le fait que c'est l'Éternel qui les a fait sortir du pays d'Égypte, qu'ils ont reçu sa grâce. Eo amin'ny andininy fahaefatra dia voambara fa Andriamanitra no namoaka azy reo amin'ny tany Egipta ary mitondra azy andeha eo anatrehany. 5절, 6절 함께 한번 읽어보겠습니다. On va lire les versets 5 et 6. Vakitsika ny andininy fahadimy sy fahaenina. Isa roa telo. Koa ankehitriny raha hihaino feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekena dia ho rakitra soa ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa ahy ny tany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo teny ireo no lazainao amin'ny zanak'Israely. 우리 오전 시간에 언약에 대한 말씀을 들었습니다. On a parlé ce matin de l'alliance. Efa niresantsika ny ankeo maraina mikasika ny amin'ny atao fanekena. 언약과 약속은 다르다고 들었습니다. Et on a dit que l'alliance était différente de la promesse. Dia no lazaina fa ny fanekena dia tsy mitovy amin'ny teny fanomezan-toky. 약속은 일방적인 행위를 말합니다. La promesse c'est un acte ordinaire.
ny fanomezan-tolika dia karazana hetsika tsotra fotsiny. 언약은 언약 당사자의 책임이 요구됩니다. Et l'alliance demande la responsabilité de celui qui a établi l'alliance. Fa ny fanekena kosa dia mitaky antoka avy amin'ny andaniny sy ny ankilana izay manao ilay fifanekena. 여러분 언약이 아까 우리 오전 시간에 뭐라고 들었습니까? Donc on avait parlé de ce qu'était une alliance ce matin. Est-ce que vous vous en souvenez? Dia niresakisika mikasika amin'ny fanekena tamin'ny ankeo maraina tadidinareo ve? 중요한 개념인데 여러분 아시는 걸로 생각하고 제가 다시 말씀드립니다. C'est un terme très important et je vais vous donc, rappeler ce que c'est. Dia teny izay tena manana ny asaribidiny tokoa izay tiako ampatsahivina anareo. 성경에서 언약은 공적인 관계를 법적으로 규정하는 상태를 말합니다. Dans la Bible, l'alliance, c'est l'établissement d'une relation mutuelle légale, avec légalité. Ny fifanekena zany dia fametrahana ny fifaneken'ilay olona voatota izay anao an'ilay fanekena. 그래서 언약하게 되면 가장 먼저 떠오르는 단어가 관계 맺음입니다. 관계 맺음. Donc lorsque vous verrez donc, ce terme d'alliance, la première chose qui devra vous monter à l'esprit, c'est le terme de relation. Ny teny fototra izay tokony animtsika izany dia ny mikasika ny teny hoe fifandraisana. 관계를 맺게 되면 관계가 유지돼야 됩니다. 관계가 유지돼야 돼요. Et quand on établit une relation, cette dernière doit être maintenue. Dia rehefa misy zany an'ilay fifandraisana dia 이 fifandraisana tokony tazomina. 관계를 유지하려면 관계 당사자가 각자 주어진 책임을 다해야 되는 거예요. Et pour maintenir cette alliance, les personnes qui sont en relation doivent chacune tenir leur responsabilité. Dia amin'io fanekena io zany dia ireo andaniny sy ny ankilany izay nanao an'ilay fifanarahana zany dia samy mitazona ny zavatra izay nirakitany. 결혼 관계도 그렇습니다. 결혼 관계가 맺어지면 각자 책임을 다해야지 관계가 유지가 된단 말이에요. Un exemple, c'est le mariage. Dans un couple, chacun doit être conscient et accomplir sa responsabilité afin que leur relation perdure dans le temps. Ohatra azontsika raisina amin'izany eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady mba hiazomana an'ilay fifanarahana na ny firaisana dia samy miazona izay teny naloko ny vavany avokoa na ny aina ny vavy. 마다가스카르 결혼식에도 서약 있습니까? 서약. 남편이 이렇게 하겠습니다. 아내 이렇게 하겠습니다. 하겠습니다. Est-ce que dans les mariages malgaches, il y a aussi des contrats qui disent que le mari va se comporter de telle manière, la femme de telle manière? Amin'ny mariazy amin'ny fomba malagasy misy zany fanekena zany ve hoe lehilahy dia mitazona teny hoe anao an'izao dia ny vehivavy anao an'izao. 서약합니까? existe. 서약하죠. 결혼식은 뭐 각자 마음대로 살라 그게 아니고 다 매이는 겁니다. 서약 안에, 언약 안에 매이는 거죠. 언약 안에. Le mariage, c'est s'unir dans ce contrat qu'on a établi et pas faire tout ce que l'on souhaite. Dia ny fanambadiana dia ahorona amin'izay fanekena izay fa tsy hoe manao zay tiany ataony fotsiny avy amin'izao. 그러면 서약이 뭐예요? 관계에 대한 책임을 다하겠다는 겁니다.
Et qu'est-ce que l'on dit donc au travers de ce contrat, c'est qu'on va être conscient, on va tenir la responsabilité que l'on a. Dia inna no zavatra ataon'ny tsiraray zany manoloana an'ireo teny izay mifanekena io. 구약 성경은 하나님과 이스라엘의 언약을 결혼식으로 비유합니다. 결혼식. 하나님이 남편이고 이스라엘 백성이 아내고. Le Nouveau Testament donc, compare l'alliance que Dieu a établie avec son peuple à un mariage. Dieu devient leur mari et les Israélites sont la femme. Dia hita izany amin'ny testamenta taloha fa ny zanak'Israely ohatra hoe vehivavy dia ny lehilahy dia Andriamanitra. 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 구원해내시고 신부로 지금 맞이하는 게 언약을 체결하는 것입니다. Donc établir cette alliance, c'est pour Dieu de tout d'abord faire sortir son peuple d'Israël et de les désigner en tant que femmes. Dia ohatran'izany no nanindrena zany ny zanak'Israely zay neverina tahaka hoe vehivavy dia Andriamanitra no miazona ny andraikitra amin'ny mahalehilahy. 방금 읽었던 우리 말씀은 그 결혼 서약이나 똑같습니다. Donc le passage que l'on vient de lire, c'est comme un contrat de mariage. Dia ny andintsorotra masina zay vaviny vakina teo dia tahaka ny fifanarahana eo amin'ny fanambadiana. 이스라엘 백성에게 요구되는 것 딱 한 가지입니다. 한 가지. Et ce qui est demandé aux Israélites, c'est une seule et unique chose. Ny zavatra zay nangatahana tamin'ny zanak'Israely dia zavatra tokana ihany. 말씀을 듣고 순종하는 쉐마를 하여 하나님과 바른 관계를 맺으라는 거예요. C'est de maintenir une bonne relation avec Dieu en obéissant à sa parole et en gardant l'alliance. Dia ny hitazona an'ilay fifandraisana amin'ny fankatoavana ny teniny zay lay fanekena tamin'ny fanarahan'ny rototo. 그러니까 이스라엘 백성은 한 가지만 하면 되는 거예요. 말씀을 듣고 또 들어서 하나님 안에 거하는 것만 하면 됩니다. Donc les Israélites n'avaient qu'à écouter en permanence la parole de Dieu et ainsi demeurer en lui. Ny zanak'Israely zany dia tsy misy zavatra tokony ataony afa-tsy ilay mihaino an'Andriamanitra ary makatoa an'izany. 그래서 아담이 깨뜨렸던 언약을 이스라엘 통해서 다시 회복시키신 겁니다. Et Dieu a donc rétabli cette alliance qui a été rompue par Adam. Dia Andriamanitra dia nitazona anio fifanekena fanarahana io zany zay niarahana amin'izany. 그렇게 하면 하나님이 그들을 내 소유로 삼겠다고 말씀하시네. 내 소유로 Et 삼. si les Israélites tiennent leurs responsabilités, Dieu va faire d'eux sa possession. Dia ny zanak'Israely zany zay tsy dia natarantina anio dia Andriamanitra nitazona amin'zareo zany ho vahoakany foana. 이 소유라는 말은 엄청난 말입니다, 여러분. Et le terme de possession, il est très important. Lay teny hoe fananana dia tena sarobidy. 히브리어로는 세굴라라는 말입니다. 세굴라. En hébreu, c'est ségula. Amin'ny hébreu dia antsoina hoe ségula. 세굴라는 특별한 보화, 가장 소중한 보물을 말합니다. Et ce ségula veut dire un trésor un trésor très très précieux. Zany ségula zany amin'ny teny hébreu zany dia tena harena sarobidy. 우리 한국에서는요, 자식이 너무 사랑스러우면 눈에 넣어도 아프지 않다. 그런 표현을 씁니다. En Corée, quand on pour dire que notre enfant est adorable au plus haut point, on dit que si on le met dans les yeux, on n'a pas mal. Amin'ny teny koreana zany dia ny tena atao hoe fiahinana azy dia jerevana amin'ny masony.
여러분 티끌만 눈에 들어가도 아픈데 자식을 눈에 넣는데도 아프지 않아. 너무 소중하니까. C'est pour dire que même quand une poussière, simple poussière entre dans les yeux, ça fait mal, mais c'est pour dire qu'à quel point l'enfant est adorable et précieux à nos yeux, en disant que même si on le met carrément dans les yeux, on n'aura pas mal. dia lay maso mibanjina tsara iny zany a mety hisy vovoka tafiditra ndraindray any amin'ny maso fa dia iaretana fa mibanjina an'ilay zaza satria 하나님이 이스라엘 백성을 이렇게 특별한 보화로 삼아주시겠다. Et Dieu promet donc de faire des Israélites cette possession précieuse au plus haut point. dia Andriamanitra zany defa nandraya ny zanak'Israely ho tena ho fananany sarobidy. 그래서 그들을 모든 민족 중에서 가장 으뜸되는 제사장 나라 삼아주시고 거룩한 백성 삼아주시겠다는 거. Et il va faire d'eux le peuple des sacrificateurs et une nation sainte parmi tous les peuples de la terre. dia ny zanak'Israely zany dia anisan'ny vahoaka rehetra amin'ny ety ambony tany. 그래서 이스라엘 백성을 통해서 세계가 하나님께로 돌아오는 겁니다. Et grâce au Saint-Esprit, toute la terre reviendra à l'Éternel. dia noho ny azan'ny fanahy masina dia tany rehetra niverina ho fananan'Andriamanitra. 그리고 이스라엘 백성이 거룩한 백성이 된다는 얘기는 이스라엘 백성을 통해서 하나님이 누군가를 보여주는 거예요, 세상에. Et le fait que les Israélites seront une nation sainte, c'est que ce peuple va montrer aux yeux du monde entier que leur Dieu est le seul vrai Dieu et saint. Ny zanak'Israely izay tononona eo vahoakan'Andriamanitra dia ny zavatra naseho fotsiny dia hoe le Andriamanitra ny zanak'Israely zany io no ten'Andriamanitra. 그래서 하나님의 특별한 보화는 선교적 사명을 가지고 있습니다. 전 세계를 하나님께로 인도하는 그 사명을 가지고 있는 것입니다. C'est pour cela que cette possession précieuse de Dieu a un devoir de mission, celle de faire revenir toute la terre vers l'Éternel. dia izay anarana sarobidy izay nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely izay dia nantsoina mba ho fitaovana amerina ny firenena rehetra ho ao amin'Andriamanitra. 근데 한 가지 조건이 있다니까요, 여러분. Mais il y a une condition. fa nametraka fepetra anankiray izy. 그게 무엇입니까? Et qu'est-ce que cette condition? Inona io fepetra anankiray io? La foi. 너. Ah, 우리 읽었잖아. 방금 읽었는데. On vient de le lire. votre vaquinateur, ça? 한 마디만. Obéir Dieu. 말씀에 복종하는. 정확히 알아야 돼. 정확히 알아야 돼. Plus précisément. Mila fahit tsara. Malalaka loatra. En bonne relation avec Dieu. 하나님과 바른 관계를. 두 개가 답니다. 두 개가. L'alliance. 쉐마 말씀에 순종하여 하나님과 바른 관계를 맺는 걸 말합니다. 두 가지가 다 들어가. 아까 대답을 하셨는데. Pour les choses assemblées, les deux réponses qui disaient obéir à la parole de Dieu et ainsi avoir une bonne relation avec lui. Dia resana zany dia ny fankatoavana an'Andriamanitra ary ny fananana fifandraisana tsara miaraka aminy. 말씀에 순종하는 것 자체가 목적이 아니고 말씀에 순종함으로써 하나님의 언약을 구하는 것, 하나님과 바른 관계를 맺고 있는 상태를 말합니다. L'obéissance à la parole de Dieu, ce n'est pas le but en soi, mais c'est en obéissant à la parole de Dieu qu'ils vont demeurer dans l'alliance, demeurer en Dieu. Ny tena tanjony zany dia ny hoe
ny hitazona ny fifandraisany ary hitoetra amin'Andriamanitra. 여러분 하나님과 관계는 깨어진 상태에서 말씀만 순종하면 율법주의가 되는 겁니다. Si vous obéissez simplement à la parole de Dieu en étant sorti de l'alliance, ça devient juste un respect inutile de commandement. Dia raha ohatra zany ka tsy miazona an'izay fifandraisana zay dia ohatran'ny tsy misy dikana ny fankatoavana an'ilay apaiko. 그래서 그 다윗은 가장 모범적인 언약을 지킨 사람입니다. 모범적으로 언약을 지킨 사람이에요. Et le patriarche David, c'est la personne qui a le plus, qui était le modèle en ce qui concerne l'obéissance à la parole de Dieu et il a gardé fidèlement l'alliance. Ny patriarka Davida dia anisan'ny tena ohatra tsara indrindra tamin'ny fomba nitehirizany ny fanekena tamin'Andriamanitra. 다윗은 오직 한 가지만 구했습니다. 한 가지. David a demandé toujours à Dieu qu'une seule chose. Davida dia nangataka foana tamin'Andriamanitra zavatra tokony amin'angatahany. 시편 27편 4절에 보면 Si on regarde dans Psaume 27 verset 4, dia raha jerentsika ao amin'ny salamo fahafito amby roapolo dia ny andininy fahaefatra. 내가 여호와께 구하는 거 한 가지라는 겁니다. il dit qu'il n'y a qu'une seule chose que je demande à l'Éternel. Dia nambarany fa zavatra tokana ihany no angatahiko amin'Andriamanitra. 그것은 내가 평생 하나님의 집에 살면서 그 성전의 아름다움을 보는 것이라 그랬습니다. C'est de demeurer dans la maison de Dieu toute ma vie et de voir la gloire de Dieu. Dia ny hitoerako ao an-tranon'Andriamanitra amin'ny andro rehetra sady mba ahitako ny voninahitra. 하나님 이스라엘 백성이 요구하는 것은 말씀에 순종함으로 하나님의 집에 거하는 것, 하나님과 바른 관계를 맺는 게 목적이라는 거예요. Donc l'alliance que Dieu a établie avec son peuple a pour but que les Israélites obéissent à la parole de Dieu et qu'ainsi ils demeurent dans la maison de Dieu, dans l'alliance. Ny zavatra tokana zany zay kendren'Andriamanitra amin'ny fifanekena dia ny hitoerany amin'ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. 그런 사람을 하나님이 특별한 보화로 삼아주시고 선교적 사명을 감당하게 한다는 것입니다. Ce sont ces personnes que Dieu va faire devenir sa possession précieuse et qui lui donne cette mission. Dia ireo zanak'Israely ireo zany zay natao io fananan'Andriamanitra dia io no tiany hitahiry amin'izany. 그럼 어떤 말씀에 순종해야 되나요, 여러분? Et donc, à quelle parole de Dieu est-ce que l'on doit obéir? Dia inona ary zany no tenin'Andriamanitra zay tokony ankatoavina. 그것이 출애굽기 20장, 21장, 22장, 23장까지 나와요. Ces paroles 10계명을 비롯한 여러 가지 계명을 주십니다. Ces paroles sont écrites du chapitre 20 jusqu'au chapitre 23 de la Genèse. Ça comprend les 10 commandements et diverses autres lois. Dia izany teny zany dia voasoratra ao amin'ny Genesisy toko faharoapolo hatramin'ny toko fahatelo amby roapolo. 여러분 언약이 토라 계명보다 우선합니다. Donc l'alliance est plus importante que la loi, la Torah. Ny fanekena no sarobidy kokoa noho ny lalàna. 하나님이 토라를 주신 것은 언약을 지키기 위한 수단으로 주신 겁니다. Si Dieu a donné la Torah, c'est pour que les Israélites puissent garder l'alliance. Raha nomen'Andriamanitra ny Torah zany dia ny mba hitandreman'ny zanak'Israely an'ilay fanekena. 그래서 하나님이 모세를 통해서 그들이 지켜야 될 계명을 주시고 그 다음에 언약을 체결하십니다. Et l'Éternel va donner à travers, grâce à Moïse, les commandements que les Israélites devront respecter, et il établit avec son peuple son alliance. Dia ny lalàna zay nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely dia mba hiazomana an'ilay fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. 출애굽기 24장 8절 말씀은
언약을 체결하는 말씀입니다. Et Dieu établit l'alliance au verset 8 du chapitre 24 de l'Exode. Dia Andriamanitra zany nitaozana le fanekena zay hita ao amin'ny Eksodosy 4:20. 모세가 그 짐승의 피를 백성에게 뿌리며 이것은 하나님이 너희와 세우신 언약의 피라라고 말씀합니다. Moïse va donc répandre sur le peuple d'Israélite le sang d'une bête et va leur dire que c'est sur ce sang qui a établi l'alliance que Dieu a établie avec vous. Dia Moses zany nandrazaka raha dia amin'ny alalan'io raha io no nanambarany fa nanao fanekena tamin'Andriamanitra zareo. 여기 짐승의 피로 세운 그 언약은 장차 예수님의 피로 세울 새 언약을 예표합니다. Et cette alliance qui a été établie grâce au sang de la bête va préfigurer la nouvelle alliance qui va être établie grâce au sang du Christ. Dia miran'ilay biby izay nafafa zany itsinona efa tamindon'ny rano Jesosy Kristy. 이렇게 하나님과 이스라엘 사이에 언약, 소위 결혼식이 체결됐습니다. Ainsi, entre l'Éternel et l'Israélite s'est établie cette alliance. Dia Isaia no natanterahany fanekena nisy teo aminay tamin'Andriamanitra sy ny zanak'Israely. 결혼식을 했으면 뭐가 필요합니까, 여러분? Quand on se marie, qu'est-ce que l'on a besoin? Raha ohatra ka nambady dia inona ny zavatra ilainy? 함께 살 집이 필요하잖아요. On a besoin d'une maison pour pouvoir habiter ensemble. Dia mila manana trano mba ahafahana miara-mipetraka. 하나님이 이스라엘 백성과 함께 살 집인 성막을 짓게 합니다. Et Dieu va donc faire construire cette maison pour qu'ils puissent vivre avec les Israélites, donc le tabernacle. Dia Isaia no nataon'Andriamanitra zany dia namorona an'ilay tabernakel zany amin'ny fifandraisana amin'ny zanak'Israely. 모세를 시내산에 올라오게 해가지고 출애굽기 25장부터 31장까지 성막의 모형을 쫙 보여주는 거예요. 집의 설계도를 보여주는 거죠. Et il fait donc monter Moïse sur la montagne de Dieu et va lui montrer du chapitre 25 au chapitre 31 de l'Exode comment il va construire cette maison. Dia hitantsika zany io fanaovana ny trano dia ao amin'ny Eksodosy 5:20 ka hatramin'ny 1:30 ny fomba nanamboarana an'io tabernakely io na trano. 이렇게 모세가 성막의 설계도를 받아올 때 백성들이 땅에서 뭐 하고 있었습니까? Et ainsi, quand Moïse avait été descendu en ayant dans ses mains le plan de cette maison, qu'est-ce que les Israélites étaient en train de faire en bas? Dia rehefa midina avy anaty tendrombohitra Mosesy nitondra an'ilay plan drafitra anaovana iny tanany anaovana an'ilay trano dia ahoana nataony zanak'Israely. 10계명을 범하고 있었습니다. 아무 형상도 만들지 말라고 금송아지 형상을 만들고 있었어요. Ils étaient en train d'enfreindre les 10 commandements. Ils avaient créé de leurs mains un veau d'or et étaient en train de le vénérer. Dia hitantsika tamin'izany fa dia indreo zareo fa nanao Andriamanitra volamena dia nikoka sy nivavaka tamin'io. 어떤 유명한 신학자가 이렇게 말했습니다. 하나님과 이스라엘의 결혼 관계는 시작하자마자 파경에 이르렀다. Un théologien disait que l'alliance que Dieu a établie avec les Israélites s'est rompue dès le départ. Dia ny théologien misy milaza zany fa efa tapaka mialohan'ny fotoana foana ny fanarahana izay nifanaova zanak'Israely tamin'Andriamanitra. 우리 한국에 이제 결혼한 부부가 이렇게 비행기 타고 여행을 갔습니다. Un couple coréen, après s'être marié, est parti en voyage. Misy mpivady koreana izay rehefa vita ny mariage dia andeha hanao voyage. 그래서 돌아올 때는 각자 따라옵니다. Et sur le chemin du retour,
ils vont rentrer chacun de son côté. Dia rehefa vita ny diany zareo dia samy ninody nakany amin'ny trano misy azy avy. 신혼여행 가서 깨져버렸어. 결혼 관계. Et leur mariage a été détruit dès ce premier voyage. Dia ny fanambadiany zareo dia efa simba sahady tamin'io fandehanana voyage io. 충동적으로 결혼해서 그랬죠. C'est parce que ils s'étaient mariés sous une impulsion, on va dire. Dia satria lay fanambadiany zareo dia miorona tamin'ny miampopony manokana fotsiny. 하나님과 이스라엘의 언약 관계가 그렇게 돼버렸습니다. Et cette relation, cette alliance établie entre l'Éternel et les Israélites a été de la sorte rompue avant même que ça commence véritablement. Dia io fifanekena zay nifanaovazana Israely tamin'Andriamanitra io zany dia efa misy mahita sady hoe horava ilay izy satria nampiasainy aina avy amin'ny ampopo. 언약이 깨어진 책임이 누구에게 있습니까? Et à qui revient cette responsabilité d'avoir cette faute, d'avoir rompu l'alliance? Dia verina amin'iza ny fahadisoana raha toa ka rava lay fifanekena zay nifanaovana tamin'Andriamanitra io. 하나님께 있습니까? 이스라엘 백성에게 있습니까? Est-ce que c'est à l'Éternel ou est-ce que c'est aux Israélites? An'Andriamanitra ve ny fahadisoana sa ho an'ny zanak'Israely? 이스라엘 백성에게 있습니다. Peuple d'Israël. 그런데 하나님은 이스라엘을 포기하지 않습니다. Mais malgré tout, Dieu ne va pas abandonner son peuple. Fa na izany aza dia tsy narian'Andriamanitra vahoaka. 세상에서 결혼 관계가 깨지면 각자 자기 길 가는데 하나님은 끝까지 이스라엘을 버리지 않습니다. Sur terre, quand le lien du mariage est rompu, chacun prend sa route, mais Dieu va être fidèle jusqu'au bout. Rehefa misy tokoa ny eo amin'ny fanambadiana io ka rava le izy dia samy mandeha amin'ny lalaka lehany daholo ny rototo fa Andriamanitra kosa 그래도 광야 40년 인도하시고 40년이 지난 다음에 모압에서 언약을 또 갱신하십니다. Il va donc les guider dans le désert pendant 40 ans et arrivé à Moab, il va établir encore une fois une alliance avec eux. Dia hitantsika ty amin'ny zanak'Israely zany fa dia lasa nireny efapolo taona tany nefitra izy ireo kanefa Andriamanitra dia mitazona fanekeny foana. 모압 언약에서는 부정 조건이 추가됩니다. 만약 지키지 않으면 너희가 저주받을 것이다. 이런 조건이 추가됩니다. Et à Moab, il y a une condition qui a été ajoutée, c'est que s'ils n'obéissent pas à la parole, ils seront punis. Dia raha ohatra ka tsy nankatoa an'izany fanarahana izany dia tsy maintsy fahaizana. 그리고 그들이 가나안 땅 들어갔습니다. Et ils sont entrés, les Israélites sont entrés dans le pays du Canaan. Dia ny zanak'Israely dia tafiditra tamin'ny tany Kanana foana. 가나안 땅 들어가서도 완전히 순종하지 않고 계속 불순종했습니다. Mais même entrés dans le pays du Canaan, ils ont continué à désobéir, ils n'ont pas écouté pleinement la parole de Dieu. Na dia tafiditra tao amin'ny tany Kanana izy ireo dia mbola mitohy foana ny tsy fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. 그래서 여호수아가 마지막 유언을 했습니다. Et Josué a laissé un testament. Dia Joshua dia nametraka teny fanekeny. 너희가 애굽에 전에 나오기 전에 애굽의 신을 섬기든지 가나안 신을 섬기든지 마음대로 해라. 나와 내 집은 오직 여호와만 섬기겠노라. 그렇게 얘기를 했습니다. Il a dit que vous serviez les dieux que vous serviez quand vous étiez en Égypte ou que vous serviez les dieux du Canaan, faites ce que vous voulez. Moi et ma famille, nous servirons que l'Éternel. Dia tamin'izany no nanambarany Joshua zany efa hitantsika ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ntsika fa
dia ataovy zay tianareo atao fa raha izao dia sy ny ankonaka dia ny anompan'andriamanitra izy hainy. 그때 이 백성들이 우리도 그러면 말씀을 지키겠습니다. 그렇게 했더니 다시 언약을 갱신해 주는데 이게 세계 언약입니다. 세계 언약. Et là, à ce moment-là, le peuple dit d'accord, nous allons écouter la parole de Dieu. Et c'est là que s'établit l'alliance de Séchem. Dia ny vahoaka zany dia nananga iverina zay akatoa an'andriamanitra dia niverina ndray ny fifandraisana. 그래서 신의 산 언약이 모압 언약으로 모압 언약이 세계 언약으로 이렇게 갱신되는 것입니다. Et donc l'alliance du mont Sinaï passe à l'alliance de Moab et à l'alliance de Séchem. Dia ny fanekena zay natao tamin'ny tendrombohitra Sinay zany dia niferana amin'ny fanekeny Séchem. 하나님께서는 이스라엘 백성을 버리지 아니하시고 계속 기회를 주시고 계속 언약을 갱신해 나가십니다. Dieu n'a pas abandonné son peuple, il leur a toujours donné une chance, il a toujours réitéré son alliance. 이스라엘 백성은 계속 불순종했지만 하나님은 끝까지 이들에게 신실하셨습니다. Et même si les Israélites ne cessaient de désobéir, lui, il était fidèle. Nefa na dia tsy nahatoky tamin'ny fanekena zany zanak'Israely ny Andriamanitra nitoetra matoky. 이스라엘의 전체 역사는 끝까지 불순종한 역사였고. Mais toute l'histoire d'Israël se résumait à une désobéissance incessante. Dia ny tantaran'ny zanak'Israely zany raha fitinina dia nitoetra tamin'ny tsy fankatoavana foana. 결국 이스라엘은 심판을 받습니다. Et finalement, comme l'avait dit l'Éternel, les Israélites sont punis. Dia hitantsika ny fa Andriamanitra dia nanafaya ny zanak'Israely. 근데 딱 한 사람 하나님 마음에 드는 다윗이 있었습니다. Mais il y avait une personne qui était juste devant Dieu, qui était conforme à lui, c'était le roi David. Fa anankiray ihany zany no tena nitoetra matoky dia tsy izy zany fa Davida mpanjaka. 다윗은 말씀에 순종하여 언약 안에 거하는 사람이었습니다. Lui, le roi David, c'était la personne qui écoutait la parole de Dieu, qui obéissait à la parole de Dieu et qui ainsi demeurait dans son alliance. Dia ita fa i Davida dia nisany tena nitazona ny fanekena foana tamin'Andriamanitra. 하나님이 다윗을 축복하십니다. Et Dieu va bénir le roi David. Dia Andriamanitra dia tahy Davida mpanjaka. 바로 다윗의 씨에서 하나님의 아들 예수 그리스도가 나온다는 것. Il dit que Jésus viendra en tant que son descendant. Dia milaza izy tamin'izany fa ho avy Jesosy amin'ny maha-taranak'Andriamanitra azy. 여러분 수고 많으셨습니다. 말씀 듣느라고. Merci pour cette attention que vous avez portée à la parole pendant cette très longue journée. Misaotra anareo noho ny fanarona faharetana nanaraka ny tenin'Andriamanitra tamin'ity andro lava be ity. 사무엘하 7장 12절 읽고 우리 오늘 말씀 마치겠습니다. 7장 12절 사무엘하. On va lire 2 Samuel chapitre 7 verset 12. Dia ovakitsika ny Samuela faharoa toko fahafito dia ny ambiny faharoa ambiny folo. 2 Samuel 7 verset 12. 자, 우리 마지막으로 힘을 내서 Samuela faharoa toko fahafito andiny faharoa ambiny folo. 힘을 내서 읽읍시다. 리사, 루아, 땐. On va lire avec la force qui nous reste, avec toute la force qui nous reste. Dia ovakitsika amin'ny hery sisa tavela zay ananatsika. Samuela faharoa toko fahafito andiny faharoa ambiny folo. Alohan'ny salamo misy anazy. 자, Awa isa roa telo. Ary rehefa tapitra ny andronao
ka ody mandry any amin'ny razanao ianao dia atsangako andiby anao ny zanakao zay aterakao ary ampitoeriko ny fanjakany. 아멘. 여러분 모든 이스라엘이 하나님께 불순종하고 불의했으나 순종하여 언약 안에 거하는 한 사람 다윗을 통해서 구원사를 이루어 가십니다. Et même si tous les Israélites étaient hors de l'alliance, désobéissants et injustes devant Dieu, par un seul homme qui a gardé l'alliance de Dieu, Dieu va continuer, Dieu va pouvoir poursuivre son histoire du salut. Tamin'ny andron'ny zanak'Israely rehetra dia tsy misy mihitsy izay nitahirina niazona an'ilay fifanekena fa olo tokana ihany no nitahiry an'izany fifanekena izany dia i Davida mpanjaka irery ihany ary natonga azy an'Andriamanitra mitazona fifanekena. 오늘 이 시대에도 하나님은 다윗과 같은 한 사람을 찾으십니다. Et à notre époque également, Dieu cherche des personnes comme le roi David. Ary amin'izao vanim-potoana iainantsika an'izao dia Andriamanitra koa mitady olona tahaka ny Davida. 세상의 모든 사람이 불의해도 하나님 언약 안에 거해서 생명으로 사는 한 사람을 찾고 있습니다. Même si toutes les personnes de la terre sont injustes devant Dieu, il cherche une seule personne qui est juste devant lui et qui garde son alliance. Enya fanadia tsy mahatoky sady mandeha amin'ny tsy fankatoavana daholo azy ny olombelona rehetra ety ambony mitady olona anankiray izy hitazona an'ilay. 저 2000년 전 바울처럼 예수가 하나님의 아들이요 예수가 그리스도라고 하는 걸 확실히 바르게 고백하고 믿는 주의 종들을 찾습니다. Il cherche ses serviteurs qui, comme l'a fait l'apôtre Paul il y a 2000 ans, des gens qui confessent, qui ont gravé dans leur cœur et qui transmettent le fait que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Andriamanitra dia mitady tahaka ny i Paul zany zay tena miazona foana ny fandraisany amin'Andriamanitra ny milina zavatra mitsana. 하나님의 다윗을 보고 내 마음이 합한 자다 너를 통해 내 뜻을 이루라 했던 것처럼 오늘 이 시대 이 시간 여러분에게 하나님 그렇게 말씀하시기를 간절히 축원합니다. J'espère que l'Éternel, tout comme il a dit à David qu'il était une personne conforme à lui et qu'il allait œuvrer à travers lui, j'espère qu'il vous dira la même chose en ce jour. Raha ohatra ka misy olona koa zay tahaka ny Davida zay miazona an'ilay fanekena dia minao fa tahaka ny teny zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida ihany no ataony amin'ny. 시간 한번 머리를 숙이고 여러분 다 같이 기도하겠습니다. Nous allons prier ensemble. Ivavaka iara-ivavaka isika. 한 1, 2분 정도 기도하고 우리 존 목사님이 마무리 기도해주시면 On va 감사하겠습니다. prier chacun de notre côté pendant une minute environ. Et Pasteur Johnny conclura avec une prière. Dia sika tsirairay avy zany samy manao vavaka mahina amin'Andriamanitra dia avy eo ho faranany Pasteur Johnny amin'ny vavaka iraisana matidina ny 3 minitra eo eo.